Good morning, respected Principal Ma'am, teachers, and my beloved friends. Today, we have all gathered here in this online platform to celebrate the One Mahotsav. It was started on the 21st August 1950 by Dr. K. M. Munshi, the Union Minister of Food and Agriculture. One Mahotsav is also known as the Festival of Trees and Festival of Life. The best things in life are free. Oxygen, air, water, and all the other things necessary for sustaining life on earth is provided to us free of cost. It is the plants that provide us with so much we do not even realize. Plants produce oxygen, which is the starting point of all the other food chains. Plants are the reason for which life on earth is possible. However, even plants are subjected to the cruelty by humans. Millions of trees are cut every year. But this does not stop plants from being kind to us. When a tree is stoned for its fruit, it does get hurt. But at the end, it parts away with its fruit. Nature is our mother, so why are we killing mother? If we do so, we are committing a heinous sin by strangling it even further. Today is the day we respect Mother Nature for all that it has given to us. Today is the day we plant trees and show our indebtedness to nature. Now, the students of class 7 to 9 are going to perform a song named Count on Trees. Pick up your waist and litter wherever you go. In sun or rain, in frost and snow. Let all the little plants and the animals have their say. Biodiversity, hooray, hooray. Our water is so precious, so cherish it, we're gonna give this message away. You can count on trees for the air you breathe over the earth. You give us all to plant our seeds to grow our crops as snow lake used up ocean and field. You give us all we need and we live in. Our school is keeping green and so should you. Travel, travel, travel is so cool, especially when we go to school. Going up the hill is really good for you to walk. We meet our friends and start to talk. The carbon footprint's shrinking when we reuse, recycle and reduce. You can count on trees for the air you breathe, oh Mother Earth. You give us all to plant our seeds to grow a crop. That's not where you stop ocean and field. You give us all we need and we love you. Ooh, ooh, ooh. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছের বলাই গল্পে কবি বলেছিলেন, গাছ বিশ্বপ্রাণের মূল ধাত্রী। সেই এই পৃথিবীর প্রথম প্রাণবস্তু। সেই বসুন্ধরাকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলে। তারই হাত ধরে অন্যান্য জীবের এই পৃথিবীতে আগমন। তাই তো সবার শেষে মানুষের আবির্ভাব। গাছই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়, পরনের জন্য দেয় বস্ত্র, দেয় মাথা গোজার আশ্রয়।
গাছের কাছে সমগ্র জীবজগতের ঋণের শেষ নেই। ধরিত্রী যেন দু হাত মেলে গাছের মূর্তিতে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে চলেছে সেই আবহমান কাল থেকে। এই ঋণ অপরিশোধ্য। তাই বর্ষার এই বিশেষ দিনটিতে আমরা বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পালন করি গাছের সেই অবদানকে, আর তার নাম দিয়ে থাকি বন মহোৎসব। এবার ছাত্রীদের কণ্ঠে এসো শ্যামল সুন্দর সঙ্গীত। এসো শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর, আনো তব তাপহারা দিশাহারা সঙ্গ সুধা। বিরোহিণী চাহিয়া আছে আকাশে শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে, তমাল গুঞ্জ পথে সজল ছায়াতে। ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে, তমাল গুঞ্জ পথে সজল ছায়াতে। নয়নে জাগিছে করুণ রাগিনী শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। আনো তব তাপহারা তৃষাহারা সঙ্গ সুধা। বিরোহিণী চাহিয়া আছে আকাশে শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। বকুল মুকুল লিখেছে গাঁথিয়া, বাজিছে অঙ্গনে মিলন বাঁশুরি। বকুল মুকুল লিখেছে গাঁথিয়া, বাজিছে অঙ্গনে মিলন বাঁশুরি। আনো সাথে তোমার মন্দিরা, চঞ্চল নীতির বাজিবে ছন্দেশে। আনো সাথে তোমার মন্দিরা, চঞ্চল নীতির বাজিবে ছন্দেশে। বাজিবে কঙ্কন বাজিবে কিঙ্কিনি, বাজিবে কঙ্কন বাজিবে কিঙ্কিনি। ঝঙ্কারিবে মঞ্জিনুর শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। আনো তব তাপহরা দিশাহারা সঙ্গ সুধা। বিরোহিণী চাহিয়া আছে আকাশে শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। সবুজায়ন বা বৃক্ষরোপণ বলতে আমরা যা বুঝি, বাংলাদেশের প্রকৃতি যেন তার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। বিশেষ করে বর্ষা ঋতু যেন এর জন্য আদর্শ। বৃষ্টির অবিরাম জলধারায় বাংলাদেশের মাঠে মাঠে সবুজ সোনার ফসল ফলে। আকাশে নীল মেঘের ঘনঘটা, আর ধরিত্রীর বুকে এই সবুজ ফসল সবই যেন ধরণীর লাবণ্যের এক নবতর মূর্তির সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের এই সবুজ শ্যামল প্রসন্নতা আমাদের মনে দাগ দিয়ে যায় চিরতরে। তাই কবির ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে এবার নৃত্য পরিবেশনায় এসো নিপবনে সঙ্গীতে আমাদের ছাত্রীরা। এসো নিপবনে ছায়া বিধৃতলে, এসো করো স্নান নবধারা জলে। এসো নিপবনে ছায়া
ছায়াবিধি তলে এসো করো স্নান নবধারা জলে এসো নিপবনে ছায়াবিধি তলে মালা গলে এসো নিপবনে ছায়াবিধি তলে এসো করো স্নান নবধারা জলে এসো নিপবনে ছায়াবিধি তলে আজি খানে খানে হাসি খানি সখী অধরে নয়নে উঠুক চমকে আজি খানে খানে হাসি খানি সখী অধরে নয়নে উঠুক চমকে আজি খানে খানে জল কল কলে এসো নিপবনে ছায়াবিধি তলে এসো করো স্নান নবধারা জলে এসো নিপবনে ছায়াবিধি তলে। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण पर्व के रूप में मनाया जाता है। वन पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी विकास के कारण दिन प्रतिदिन वन का अस्तित्व घोर संकट में पड़ता जा रहा है। यह संकट ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं का मुख्य कारण है तथा मानव जीवन पर गंभीर खतरे का पर्याय है। इस महोत्सव के द्वारा वन संरक्षण एवं नए नए पेड़ पौधे लगाकर वन क्षेत्र में वृद्धि पर जोर दिया जाता है। इस अवसर पर हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वन महोत्सव का उद्देश्य मनुष्यों को वनों के प्रति जागरूक करना और उनके महत्व को समझाना है। अतः वन महोत्सव समाज में प्रगति और प्रकृति के बीच संतुलन संबंधी चेतना के विकास का एक प्रभावी एवं सरल प्रयास है। धन्यवाद। इसके बाद कक्षाएं 7 से 9 की छात्राएं एक गीत यही हम जिएंगे पर एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। धीरे धीरे देना, 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 देना। अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यही रहेंगे, हम यही खिलेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही खिलेंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे। It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of all those who have worked really hard to make this Digital One Mahotsav happen. First of all, I would like to thank the Almighty for His blessings and grace, due to which we were able to make this event successful. I would like to thank our dear Principal Ma'am, who is a driving force behind all the programs.
Thank you, ma'am, for your constant love and support. I would also like to thank the teachers for guiding us during this program. A special thanks to all the parents for their constant love and support. Last but not the least, I would like to thank my friends for their participation, thereby making it a grand success. Thank you to one and all. Van Mahotsav, Hindi and Sanskrit for Forest Festival, is an annual one-week tree planting festival in India which is celebrated in the first week of July. The first Indian National Tree Plantation Week was organized by M.S. Randhawa from 20th to 27th July 1947. Randhawa had been greatly inspired by the ideas of a forest week, festival of trees or Arbor Days in various countries. Large tracts of the country had become deserts owing to the negligence of the people who cut trees without realizing their great significance. There should be a law that no one should cut a tree unless he had first planted a new one in his place. Deforestation led to diminished rainfall. Van Mahotsav would provide alternative fuels, increase production of food resources, create shelter belts to increase productivity, provide food and shade for cattle, reduce drought, and help to prevent soil erosion. The first week of July is just the right time for planting trees in most parts of India because it coincides with the monsoon. So, let us have a tree for the future, each one plant one and stop the chop. Let there be more trees, more life. We should always remember that environmental revolution begins with the greening motherland. Just like every year, our very own school, Calcutta Girls High School, is celebrating Van Mahotsav this year as well. Amidst the devastating situation outside, the students of our school have given their best to add on to the meaning of this day. Attuning with the great revolutionary motto, Go Green, Get Lucky, we commence our program which, though didactic in purpose, is lyrical at heart in helping us spread the awareness on this auspicious day. In words of Henry Cuyler Bunner, what does he plant who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far-cast thoughts of civic good, his blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land. A nation's growth from sea to sea stirs in his heart who plants a tree. Indeed, one who plants a tree proves himself to be a thoughtful and responsible human being. Nature has always provided us with all that we need, yet we as human beings have incessantly acted selfish towards nature. We have only exploited her till now. Therefore, it is high time that we protect, preserve, and love nature back, for Mother Nature has, on multiple occasions, shown us that she can be read in tooth and claw. The students of classes 10, 11, and 12 will now present the Earth Song by Michael Jackson. What about sunrise? What about rain? What about all the things that is everywhere to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that is everyone's yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice the crying of these weeping shores? Ooh.
What have we done to the world? Look what you've done. What about all the things that you played your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice the crying on the slipping shores? And I used to dream, and I used to glance beyond the stars. Now I don't know where we are, although I know we've drifted and what about the seas? Heavens are falling down. I can't even breathe. What about apathy? I can't feel his voice. What about nature's fault? It's our planet's fault. What about animals taking them to dust? What about elephants? How we lost their trust? What about crying males? Refuge in the seas? What about forest trails? Birds by the fleas? What about holy land? Turn up all black creed? What about common man? Can we set them free? What about children dying? Can we hear them cry? Where do we go wrong? Someone tell me why. What about us? What about the baby boy? What about the days? What about all their joy? What about the man? What about the crying man? What about Abraham? What about death again? Do we give a damn? Coming up is a dance on an instrumental piece by the students of classes 10, 11 and 12.
अर्थात पेड़ पौधों का त्योहार। मानव जीवन कई प्रकार के उत्सव मनाता है, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय। और सिर्फ मनाता ही नहीं बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग भी लेता है। परंतु वन महोत्सव इन सब से बढ़कर एक ऐसा उत्सव है जो हमारे जीवन को सच्चा सुख प्रदान करता है, हमें रोग मुक्त करता है, जो वातावरण को शुद्ध रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः पेड़ पौधे वह प्राकृतिक रचना है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। सही कहा गया है कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पेड़ लगाओ जान बचाओ। अब कक्षा 12 की छात्रा ईशा भट्टाचार्य हमारे समीप एक कविता प्रस्तुत करेगी। वन से अपना जीवन, वन ही अपने प्राण है। वन समितियों के माध्यम से इन्हें बचाना आन है। वन अपने है, वन अपने है, कब्जा इन पर कोई व्यक्ति ना कर ले। वन्य जीव है मित्र, न कोई उनको शिकार कर ले। हर अवैध धंधे पर रखना अंकुश हमारा धर्म है। हो ना अवैध चराई कटाई, खनन न चोर कोई कर ले। वन से अपना जीवन, वन ही अपने प्राण है। वन से अपना जीवन, वन ही अपने प्राण है। हम रक्षक अपने जंगल के, भक्षक को मार भगाएंगे। हम रक्षक अपने जंगल के, भक्षक को मार भगाएंगे। लकड़ी, बल्ली, बांस सब मुफ्त रूप से हम जंगल से पाएंगे। वन दोहन से प्राप्त राशि का अंश प्राप्त होगा हमको। जंगल में मंगल हम मिलकर सभी मनाएंगे। जंगल में मंगल हम मिलकर सभी मनाएंगे। वन ही अपना जीवन, वन ही अपने प्राण है। वन समितियों के माध्यम से इन्हें बचाना आन है। इन्हें बचाना आन है। आज वन महोत्सव के उपलक्ष्य में, जहां आज सारी सृष्टि महामारी से गुजर रही है, कोरोना काल से गुजर रही है, लोग चारों ओर ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। मानव ये भूल गए हैं कि यह ऑक्सीजन हमें उन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त होती है जिन्हें हम अपने इन हाथों से काट डाल रहे हैं। हम स्वयं ही अपने लिए ऑक्सीजन को क्षति पहुंचा रहे हैं, शुद्ध वायु को क्षति पहुंचा रहे हैं। जागरूक जनता होने के नाते हमारा यही कर्तव्य बनता है कि पेड़ पौधों के प्रति जिस प्रकार पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं, हमें भी उनके प्रति अपनी मित्रता दिखानी चाहिए। दिखानी चाहिए नहीं, दिखानी होगी, क्योंकि पेड़ पौधों से ही जन जीवन है, सृष्टि है। आओ मिलकर वातावरण को बचाए, आओ मिलकर वातावरण को बचाए, रोके वह संकट जो हमारी विरासत को निगल जाए। अगली पेशकश कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राओं द्वारा एक सोच है जागी पर नृत्य। दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए
हवा में चाशनी है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। तूने है सिखाया हो, धूप में है छाया हो, एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया हो, हाँ, बोया तो फल पाया हो, हाँ। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। हो গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে বৃক্ষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক মানুষের। একটি গাছ তার সবটা দিয়ে একজন মানুষকে বড় করে তোলে। আমরা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃক্ষরোপণ উৎসব অর্থাৎ বন মহোৎসব পালন করে থাকি। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে গাছ লাগানো এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি। ছোট থেকে বড় সবাই হাতে হাত দিয়ে এগিয়ে আসে একটি সুন্দর দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য। এই কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা গাছের প্রয়োজনীয়তাটা আরও বেশি করে বুঝতে পারছি। যখন অক্সিজেনের অভাবে চারিদিকে মৃত্যু মিছিল দেখা দিয়েছিল, তখন এই বৃক্ষই আমাদের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই আমরাও বৃক্ষরোপণ উৎসবের এই মহান যজ্ঞে সামিল হওয়ার শপথ নিলাম। এবার দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী সুমেধা ঘোষ চৌধুরী মন্দাক্রান্তা সেনের বসন্ত উৎসব কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবে। বসন্তকাল আসলে পরেই গাছগাছালির মজা, সবাই মিলে উড়িয়ে দিল কিশলয়ের ধ্বজা। সেজে গুজে চলল সবাই উৎসবে যোগ দিতে, শিমুল পলা সবার মাথায় টুকটুকে লাল ফিতে। কৃষ্ণচূড়ার আগুন রঙের ওড়না চুড়িদার, রাধাচূড়ার মতন আছে স্বর্ণচুড়ি কার। জারুল পারুল ভাই বোনেতে করছে কি হাঙ্গামা, ওদের চেঁচায় গোলাপি আর বেগনি রঙের জামা। আলোক সজ্জা নইলে কি আর তেমন শোভা খোলে, অমল তাসের ডালে সোনার ঝাড় লণ্ঠন দোলে। মুখ শুকিয়ে লুকিয়েছিল মাদার গাছের ডাল, দক্ষিণ হাওয়ায় খবর পেয়ে সাজলো লালে লাল। ভিনদেশি এক অতিথি এলো সাকিন মাদুরাই, নামখানি তার ছায়া তরু, রূপের সীমা নাই। রুদ্রপলাশ নামটি বড্ড কঠিন এবং ভারী, কমলা রঙের পাগড়ি তাহার কেমন মনোহারী। এমনিতর নানান সাজে সেজে সকল গাছ,
সবাই মিলে করলো শুরু মহোৎসবের নাচ। নাচে গানে খুশির টানে উঠলো সবাই মেতে। কেউ দেখেনি দূরের মাঠে কে ছিল ওত পেতে। হিংসুটে এক কালবৈশাখী হঠাৎ এলো তেরে, ঝাঁপিয়ে পড়ে গাছগাছালির শয্যা নিল কেড়ে। ফেললো ছিঁড়ে নতুন জামা, ঝাঁকিয়ে দিল চুল, পথের ধুলোয় লুঠিয়ে দিল সদ্য ফোটা ফুল। ধ্বংসলীলা সাঙ্গ করে উধাও হলো শেষে। কেন এমন দুঃখ এলো হাসি খুশির দেশে? আসলে কি এমনি করেই জীবন ধারা বয়, সুখের ভীষণ কাছেই থাকে দুঃখ পাওয়ার ভয়। ফুল ফোটানোর মাসেই আসে কালবৈশাখীর হানা, বিপদ কোথায় লুকিয়ে আছে যায় না তাকে জানা। তাই বলে কি শিমুল পলাশ ফুটবে না আর কাল? রাত পোহালেই উঠবে ভোরে কৃষ্ণচূড়ার ডাল। হিংসুটে ঝড় আজকে যাদের হাত পা দিল ভেঙে, কালকে তারাই নতুন রঙে উঠবে দেখো রেঙে। না হয় আবার ঝড়ের হাতে দুঃখ পেতে হবে, ফুল ফুটিয়ে যাবেই তারা বসন্ত উৎসবে। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান নীল অঞ্জন ঘন সঙ্গীতের সাথে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশনা।
সমৃত অম্বর হে গম্ভীর হে গম্ভীর বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জির ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জির হে গম্ভীর নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সমৃত অম্বর হে গম্ভীর নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সমৃত অম্বর হে গম্ভীর এবার দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে সঙ্গীতটি পরিবেশন করবে। শাখে শাখে পাখি ডাকে কত শোভা চারিপাশে কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। As the program comes to an end, I'd like to extend my special thanks to our principal ma'am and the teachers who gave us this golden opportunity and encouraged us to spread awareness about one of the most important issues through this program. I'd also like to extend my gratitude to the participants and the students who worked tirelessly behind the scenes to ensure the success of this event. Hope you have a nice day. Thank you.